Hello guys, naataron diri sa Parian. Naataron diri sa Ancestral House. Ngano eh? Yap, San Diego Ancestral House. Ya, museum karon ni, museum ni no. Museum karon ni guys ya. Sarado na lang guys, gabiin ang gabi. Kung ariyan ni sa dere, nakagi may gabiin na ba. Nice mong kayo. Olds man, ako lang i-vlog guys. Ako lang i-vlog guys. Nice kayo guys. Kita kasod kay gabiin naman. Di na takasod guys kay Moses Wodia gabiin naman yung nakangari sa Cebu City ba, made of wood good guys made of wood og stone sana. So guys, karinan na katog. Alright.